hello chalaite bewsong bahai tongoi norok khaklai norok jotno kaham no tongoi na tahote buhuro tabung jarabo song kono সরকারি samung tang thakangke লেনদেন খাইন thakangke jemon chini degar samro khaya deba kaisa saving account sum khlonga nang tang himle government লেনদেন খাইtani bo direct tabu rang riya cash rang riya tako borok bank ni through no rang ro tako abon bagai kono grang ba khrini kok yaro song jotoni pai kaisa saving account lo tongo especially degar rok tang thakangke song লেনদেন ni rang mana thakangke kaisa bank account khlonga nang tako hingke baksa bank saving boy khlayo kisi misa rang bo joma khlayo recurring khlayo FD khlayo mane sung bank no rang tong tako tomo bebang thing tong ngata ko kaisa kok sarmo suma ka hai bank o rang ton ka ro thik kong no kun hamya ko kriya ro kaham ko pheba abun slai tebo kaham ko hingke sung bank no paina ka baheng no sa bank ni business no paina ka baheng no sa mane sung bank o rang tong thung toya thang bank no se paina sinai bini business no sung paina sinai tako tamo hin abo সম্ভবদা আও তাকতে বুহরো sung bank no paine man pheba bahaikhe abo abno tuino tinini video sung kam ke salainai to video no paithak jornai di Lamsogo nongma ani YouTube channel rang puisa o channel ang stock market time mutual fund no tini kok sabo video naiman yaglo sajjakkha ba nangman ingjakha ba like tai share khaidi tei mo hoite video naine bagin rok ani channel subscribe khaini man to phaidinga takote bukro bank no sung bahaikhe painai man abno tini salainai sini India o kabangma bank tong kaisa bank government ni tongo kaisa bank private sector ni bank tongo government ni bank kok samtangke state bank of India tongo Punjab national bank tongo bank of India tongo mongka government ni under private sector ni bank nga chung khana kana ro HDFC bank Axis bank ICICI bank Kotak Mahindra bank khana kana ble Yes bank to amro ongka private sector ni bank tako gatabu sung bank no bahaikhe painai bank ni business no bahaikhe sung paiman klaisa abo simple stock market o thani stock market o thani nang HDFC ni bank ni kaisa share painari SBI ni painari Kotak Mahindra ni painari tabo nang SBI ni pain thanga taw 400 টাকা soloi tong par share Axis bank soloi tong 700 600 টাকা abon loge taw Kotak Mahindra bank soloi tong kaisa share 1700 টাকা gataw jori nang HDFC bank chin India ni private leading bank klaiwa gatabu nang HDFC ni kaisa share nan thanga ka sung 1500 1600 টাকা খরচ ma khainai mane nang 1500 টাকা 1600 টাকা thangke HDFC bank ni kaisa share mane আর শেয়ার মানখা মানে তাম থাকা ও কোম্পানি নি মানে HDFC bank ni খরচা মালিক থাকা মানে যে শেয়ার নং মানখা কাইসা শেয়ার আপ পার্টনার থাকা নং মানে ও কোম্পানি ni খরচা পার্টনার থাকা মানে HDFC bank নন কাইসা পার্টনার হিসেবে গসিন হাকা শেয়ার ই রেখা তাং হলে নং রাং ইনভেস্ট খাইয়া মানে ইনভেস্ট মানে তামো যে শেয়ার ni দাম চলই দङ আর দাম রই নং কাইসা শেয়ার মা পাইনাই মানে নং কাইসা ফান পাইদি কনি ফান পাইদি जेसु खुशी नों 100 200 400 जेसेबां नों निनि रां दंखांके पकेट एलाउ खांके नों पाइनाय मालताखौ नों जेसु नों पाइख्या जेसु नि नरो शेयर पाइख्या आ शेयरनि मालिक नों थांखा गाबतामनि शेयर बाबो किन्तु बैंक नि शेयर बैंक पदर पतंग मानो ICICI बैंक मानो HDFC बैंक मानो HDFC नि कक सागाताको गताबो शेयर माने तामबा कंपनी नि काइसा पार्टनारशिप नि प्रमाण माने कंपनी नो शेयर खा माने नोंबो ओ कंपनी नि पार्टनार थांगा माने HDFC बैंक नि नों खरसा मालिक थांगा जे परसेंटेज नों माखा आबै नों मालिक थांगा ताको माने नों ओ कंपनी नि शेयर न जेसु खुशी नों जेसु पान तनि मानो नांखाबो नों लगे लगे फालिबो रिमानो जदि नों वानसुका कंपनी काहां आं काइसा 1500 का ताबक शेयर पाइख्या भविष्यत ओ शेयर नि दाम 2000 मानो 3000 मानो 5000 मानो हाइनि वानसुका नों और नि यागन तनि रदि जेफ्रो दाम काहामंगाना आफ्रो नों फालिनाय प्रॉफिट नै मान माने तामुखा नों काइसा कंपनी वो बा बैंक नि कक समा बा बैंक नि शेयर पाख्यांके जे शेयर नि रो फाख्या आबो नि मालिक नों थांगा पुरपुरि मालिक थांगा तो आबो बागे नों सिंसिनि कतर बैंक नि शेयर पाइनाय संगो शेयर नि बा कंपनी नि मालिक थांगा तो बेलाइन इंटरेस्ट दियादा खाख्लाय नर बुजिगना हनै आरो बुजियाखा तला कमेन्ट्स खादि बुखाव जरि सुमुङासे खांके आनो संनि मानो आं आन्सार नाय तो मोहितेबो भिडियो नायना बागै आनि चैनल सब्सक्राइब खाइना दि ते आबोनि लगे लगे स्टक मार्केट टाइ म्यूचुअल फंड ते कुनु सुना मुसुमान तंगाके आनो संनि मानो ते आनि चैनल विजिट खादि मोहितेनि गोबां भिडियो खाइजा तो तिनि बागै आसनो मालिफिनाय मोहिते किसा भिडियो हामबाय।